I will be happy to wait my time. টানা ২৬ দিনের অনশন, তরুণ প্রজন্মের হয়ে নাছোড় লড়াই, জোর করে অনশন ভাঙানোর চেষ্টা, তবু নিজের অবস্থানে অনড়। শেষ পর্যন্ত অনশন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত সোনম ওয়াংচুকের। एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. The government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. নিট প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে পড়ুয়াদের টানা আন্দোলন আদতে চেহারা নিয়েছে গণ আন্দোলনের। পথে নেমেছেন বহু মানুষ। তবে এই আন্দোলন আক্ষরিক অর্থেই তরুণ প্রজন্মের। আন্দোলন রক্ষার প্রথাগত সব পন্থাই নিয়েছিল দিল্লি পুলিশ। ২০ জুলাই পড়ুয়াদের উপর লাঠিচার্জের ঘটনায় আগুনে ঘি পড়ে। শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে অনড় থাকেন তরুণেরা। জেনজি আন্দোলনের এই ধাক্কা সামলাতেই শেষমেশ নড়ে চড়ে বসার ইঙ্গিত দিয়েছিল কেন্দ্র। ২৩ জুলাই ফাস্ট ট্র্যাক গঠনের ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। তবে আন্দোলনকারীরা সাফ জানিয়ে দেন, ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। তাঁদের দাবি না মানলে আন্দোলন থেকে তাঁরা পিছু হটবেন না। তাৎপর্যপূর্ণভাবে ২৪ জুলাই গভীর রাতে ভিডিও বার্তা প্রকাশ করে প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে উদ্বেগ প্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। कल रात को 12:30 बजे मोदी जी ने वीडियो जारी किया है। रात को 12:30 बजे पहली बार जीवन में मोदी जी ने रात को 12:30 बजे वीडियो जारी किया है। पता नहीं उनकी नींद उड़ गई है या नींद आ नहीं रही है। मोदी जी ने बोला ये सरकार युवाओं के लिए बहुत गंभीर है, ये सरकार बहुत सेंसिटिव है। मोदी जी ने बोला कि आज हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो मोदी जी अगर आप स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहते हो तो तुरंत धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो। সোনম ওয়াংচুকের অনশন ভাঙাকে ইতিবাচক হিসাবেই দেখছেন আন্দোলনকারী আরশোলারা। हम लगातार सोनम जी से अपील कर रहे थे कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म करें। 27 दिन हो गए थे, तबीयत लगातार उनकी बिगड़ रही थी। हमें बहुत गर्व है कि सोनम जी ने कंडीशनल जो हमारी थी उसमें से 2 मांगे सरकार से मनवाई है। সোনমের অনশন ভাঙার সূত্রে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সরকার। তবে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি। সোনম সে দাবির কথা নতুন করে তোলেননি। তবে আন্দোলনকারীরা তাদের মূল দাবিতেই থিত আছে। सैकड़ों बच्चे के सर फोड़े गए हैं 20 जुलाई को। सोनम सर को 26 दिन तक भूख हड़ताल करनी पड़ी है। तो इसके बाद तो इस्तीफे के नीचे हमें कुछ मंजूर नहीं है। এই পরিস্থিতিতেই কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চলেছেন আন্দোলনকারীরা। The cabinet can do as it pleases. That has nothing to do with us. Our demands remain the same. This protest will continue until those demands are met, no matter what. So tomorrow, the discussion that has been called for, we are very happy that the government has acceded to our request that it be at a neutral venue, and the Constitution Club of India has been chosen, is what we've been told. It's great. We hope that the government comes with an open mind and it will listen to the people of this country who have been out on the roads for so long. সংসদেও আলোচনা এই নিয়েই। বিরোধীরা আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে নেওয়ার চাপই দিচ্ছে সরকারকে। আর আন্দোলনকারীদের দাবি প্রধানত একটাই, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ। বৈঠকে কি মিলবে রফা সূত্র?